السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نقترح عليكم فكرة ديال واحد الوجبة سريعة خفيفة، كيش بالسبانخ والسلمون المدخن. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette rapide, une recette d'une quiche aux épinards et au saumon fumé. بلا ما نطول عليكم، نخليكم مع الطريقة والمقادير. Sans plus tarder, je vous laisse avec les ingrédients et la méthode. نحتاجوا لهاد الوجبه ديالنا ديال اليوم، غنحتاجوا واحد العجين مرمل، غنحتاجوا تقريبا واحد 350 حتى ل 400 غرام ديال لي زيبينار. عندي هنايا 100 غرام ديال السلمون المدخن. غنحتاجوا بعض الطماطم الكرزيه ولا الطماطم الصغيره، وغنحتاجوا 4 البيضات، نص لتر ديال الحليب، واحد 2-3 المعالق كبار ديال الكريمه، بزار وشويه ديال الكوزه محكوكه. Donc pour ma recette d'aujourd'hui, je vais avoir besoin d'une pâte brisée, 350 à 400 g d'épinards, 100 g de saumon fumé, quelques tomates cerises, 4 œufs, un demi-litre de lait, 3 cuillères à soupe de crème, du poivre, de la noix de muscade râpée et un peu de sel. وشي شويه فقط الملحه، لان عندنا السلمون المدخن كيكون مالح، دونك ما غاديش ندير بزاف. اول حاجه غنبدا بها، غناخذ واحد المقله، غندير فيها واحد المعلقه كبيره د الزبده، وغادي نشحر فيها لي زيبينار اللي عندي. غندير لهم فقط شويه ديال الملحه وشويه د البزار، وغادي نشحرهم حتى ينشفوا نهائيا من الماء. Donc première des choses, je vais prendre une poêle, je vais y mettre une cuillère à soupe de beurre et je vais faire revenir dans ce beurre les épinards que j'ai jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau de cuisson. Je vais juste un tout petit peu saler et poivrer et laisser cuire un petit peu. غادي ناخذ واحد الاناء، غادي نهرس فيه البيض اللي وجدته، غادي نطربو، وغادي نضيف ليه الحليب ونضيف ليه الكريمه السائله، غنطرب مزيان، غنضيف ليه شويه الملحه، شويه البزار وشويه ديال الكوزه محكوكه. Donc voilà, entre temps je vais préparer mon appareil à quiche. Je vais prendre un bol, je vais y casser les œufs, je vais les fouetter, ensuite ajouter le lait, la crème, je vais saler, poivrer et ajouter la noix de muscade et je vais bien mélanger. غادي ناخذ هذا الخليط ديالي، وغادي ناخذ العجين المورق اللي انا العجين عفوا المرمل اللي انا ورقته وسرحته فوق المول اللي غادي نستعمل. غادي نثقبو بفرشات، وغادي ناخذ هذا الخليط ديالي وغادي نخويه فوق من هذاك العجين المرمل. Donc voilà, je vais prendre mon appareil à quiche, je vais prendre la pâte brisée que j'ai préparée, je vais l'étaler dans mon moule, je vais la piquer. Ensuite, je vais verser mon appareil à quiche sur cette pâte. غادي ناخذ les épinards اللي شحرتهم، وغادي نحاول نستفهم ونحطهم بشكل متجانس فوق كاع هذيك لا تارت او فوق هذا الكيش اللي وجدت. Je vais prendre les épinards, je vais les étaler ou les éparpiller un peu partout sur ma quiche. غناخذ السلمون المدخن وغادي نقطعو قطع صغيره، وحتى هو غندير له بحال لي زيبينار، وغادي نخويه فوق من هذا لاباري اكيش. Je vais faire de même pour le saumon fumé. Je vais le couper en fines lanières et je vais le déposer sur mon appareil à quiche également, à l'instar des épinards. بالنسبه للطماطم الكرزيه كتبقى اختياريه، الا بغيتو ديروها، ما بغيتو تستغناو عليها تقدروا تستغناو عليها. Alors pour les tomates cerises, si vous voulez pas les utiliser, vous pouvez vous en passer. أنا درتها فقط للتزيين. Moi je les mets juste pour décorer. وغادي ندخل هذا الكيش ديالي للفران مسخن على درجة حرارة 180، طيب المدة ديال تقريبا واحد 30 دقيقة. Je vais ensuite mettre ma quiche à cuire dans un four préchauffé à 180 pendant à peu près 30 minutes. وكان هذا هو اقتراحي لكم اليوم. نتمنى أن الوجبة عجبتكم
ما تنسونيش بلايكاتكم وبتعاليقكم ونقولكم تصبحوا على خير. Voilà, c'était ma proposition d'aujourd'hui. J'espère que la recette vous a plu. N'oubliez pas par vos commentaires et vos likes. Et je vous dis à très bientôt.